Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya rabb, berikanlah kami mudah lagi hari Kamis yang ini di pembelajaran kitab Saraf Kaifa Tutqinus Sarfa bersama kawan-kawan Ustaz angkatan pertama. Kita masih membahas auzanu dan jumu'i taksir, wazan-wazan dari jamak taksir. Dan masih poin yang kedua, sanian jumu'ul kasrati al-qiyasiyati. Jamak kelompok bagian yang banyak yang lebih dari 10, tidak kurang dari 3. Yang ada kias, ada wazan khususnya. Pada minggu lalu kita sampai poin wazan yang 10. Hari ini kita masuk wazan yang ke-11. Paling mungkin awalan ada asyarah 11. Siapa? Fadlan. Halo Ustaz. Muhalim awalan ahada asyara yang ke-11 wazan jamak kasrah. Fi'alun awajnun kasirotun Ulangi Om, ulangi. Fi'alun. Fi'alun awzanun kasirotun asharuha. Yang ke-11 wazan Wajan fi'alun wajan dari wazan-wazan yang banyak. dari wajan-wajan yang banyak. Asharuha terkenalnya, masyhurnya. Yang paling masyhurnya dari wazan Dari fa'alun. fa'alun fa'alatun. Lamuha sahihatun ghairu mudha'afatin. Lam kalimahnya Lam kalimahnya sahih, hurufnya sahih, bukan yang ganda. Jadi mufradnya fa'alatun. Fa'alun Fa'alatun. Jamaknya fi'alun gitu. fa'alun. Contoh di bawah fa'alun jamalun. Fa'alun jamalun jimalun. Unta kan? Jamaknya malun. Unta. Unta. Dan jamalun huruf akhirnya bukan ganda kan? Nah, Ustaz. Huruf yang tidak double. Begitu Huruf pula jabalun. Jabalun gunung, jibalun gunung-gunung. Qalamun. Kolamun pena, kilamun pena-pena. Pena. Ilamun. Berarti wazan fi'alun. Fi'alun, enggak aklamun, fi'alun. Nah, kilamun. Namun wazan yang sebelumnya kan? Nah, Fa'alun. Ustaz. Sekarang fa'alatun. Fa'alatun rokobatun. Rikobun. Leher. 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 Rikobun, leher-leher. Samarotun buah. Buah. Simarun buah. Buah-buahan. Jadi rokobatun, samaratun, ala wazan fa'alatun kan? Fa'alatun. Jamaknya fi'alun. Fi'alun. Hasanatun. Latun jamaknya hisanun. Kebaikan. Kebaikan. Oh mas. Hasan. Hisanun kebaikan. Kebaikan. Allah Ta'ala. Qala ta'ala wa idza laqitumul ladina kafaru fadzarbar raqabi. Bukan? Apa Ustaz?
Raqab. Fi'al. Wazannya fi'al. Tadi di atas. Alun. Riqabun. Nah, Rik. do, ulangi bacanya. Fador bar. Fa fa fad fadorbar riqabun. Mudaf ilaih. Majrurun. Riqab. Ada. Fadorbar riqabi. Kan termasuk isim dia kan. Jamak kan isim. Iya. Riqabi jam'un. Riqabi jam'un ila wajni Ala. Ala bukan ila. ala wajni fi'alun. Hmm. Riqabun jamak dari wajan fi'alun. Mufrad. Mufraduha mufraduha rokobatun. Hmm. Tunggalnya. Mufrad tunggalnya rokobatun. Hmm. Ala wazni fa'alatun. Di atas wazan. Di atas wajan fa'alatun. Hmm. Lamuha sahihatun ghairun mudha'afatin. Dalam Lam kalimahnya. kalimatnya sahih selain ganda. Bukan. Masih lain. Bukan ganda, bukan ganda. Hmm. Nah, bukan Ya. ganda. Ingat wazannya muhlim. Fi'al ya. Fi'al. Fi'al. Ya, baik. Jamaknya Baik. mufradnya fa'alun atau fa'alatun. Hmm. Fa'alun, fa'alatun. Rajulun. Rajulun juga tuh. Rajulun. Rijalun. Hmm. Rijalun. Fi'alun. Sama kan? Nah, Ustaz. Rijalun. Muhlim. Nah, Ustaz. Ba. Umu syamsi. Waznu. Nah, Fu'lun. Hina. Gila. Hina. Wajnu fa'lun. Ba wajnu Bukan, bukan. fa'lun. Bukan. Bukan fa'lun. Perhatikan om barisnya. Fu'lun. Doma. Hmm. Wajnu fu'lun. Ghairu wawiyin. Ghairu wawiyil aini. Wala ya'ti lami. Aw Wala, wajnu ulangi. Wala. wala ya'iyil lami. Ah. Aw wajnu fi'lun. Mislu. Nah, Mbak ini dari mufradnya wazan fu'lun. Ba dari mufradnya wajan fu'lun selain wawu ain. Ain kalimahnya bukan waw. Oh, ain kalimahnya bukan wawu dan bukan ya Ya, pada dan dalam kalimahnya kalimahnya atau atau wajan fi'lun fu'lun mufradnya. Fu'lun. mufradnya. Jadi kita masih membahas poin 11 ya. Nah, Ustaz. Tafsir ala wazan fi'al. Fi'alun. Dari wazan fu'lun dan fi'lun. Contoh Nah, yang fu'lun, rumhun. rumhun limahun. Hmm, rimah. Oh, rumhun kan tombak, sebuah tombak. Tombak. Tombak-tombak. Limahun tombak-tombak. Hmm. Jubun Jub, jibabun. jibabun. Lubang kalau nggak salah. Lubang. Lubang, jub. Duh, nun. Duhun lihanun. Asap. Hmm, bukan asap. Dehon. Hati-hati kamu. Bukan. Duhun tuh bisa artinya lemak atau minyak ya. Minyak. Minyak Oh, atau lemak. lemak yang dari itu ya, dari apa lemak hewan gitu. Hmm. Bentar. Duhun. Duh.
Nah, duh, kita dahana kan minyak. Dari dahana tuh. Nah, Duh. dahana yadhunu dahnan. Minyak kelapa, minyak gemuk. Minyak tuh, duhnan. Minyak lemak. Duhn. Maksudnya fu'lun kan? Nah, Ustaz. Jamaknya dihan. Dihanun. Hmm. Qurtun. Kurutun. Kirotun. Kirat. Qurtun tuh semacam anting-anting dia. Anting. Anting gitu. Qurt. Qurtun. Oh, qurtun. Semacam ini al-qurt, al-qurt, ya kan? Udah ya. Nah, Ustaz. Kurutu, afrotu, kurutu, anting. Hmm. Ya, langsung aja. Bun. Di'bun, Sekarang yang fi'lun. di'abun. Bun Uh, wazinnya fi'lun kan? wajan. Di'bun wajannya fi'lun, jamaknya di'abun. Fi'af. Serigala tuh. Bun serigala. Serigala. Bi'run. Bi'run, bi'arun, sumur. Sumur. Bi'ar. Zillun. Zillun, zilalun, payung. Bayangan. Naungan. Apa ya? Naungan. Naungan. Kidhun, kidahun. Kidah. Qaf. Kidahun. Kidah. Anak panah tuh. Kidah. Anak Anak panah panah. yang belum siap. Ini om. Kidahun. Kidhun. Anak panah yang belum siap. Berarti yang runcingnya itu ya, Macam apa namanya? Busur. busur. Bukan busur. Busur anak panahnya. Panahan. Allah Ta'ala. Qala ta'ala, tanaluhu aidikum warimahukum. Rimah jam'un. Rimah jam'ul min rumhun. Di bawahnya. Rimahun jam'un. Rimahun jam'un ala wajni fi'alun. Mufraduhu rumhun. Wajnuhu fu'lun. Ghairu wawiyun. Ghairu wawiyil aini. Wala ya'iyil lami. Rimahun tombak tuh. Jamak di atas Lima, wazan. jamaknya di atas wajan, fi'alun, mufradnya yaitu rumhun, wajannya adalah fu'lun, eh, selain ain wawunya, ain fi'ilnya huruf wawu, selain huruf wawu, Ain, dan ain bukan huruf ya pada dalam fi'ilnya, 6 kalimat. dalam kalimahnya. Hmm. Jim Jim, was pun pun. bimakna fa'ilun.
Sahihul lami ala wazni fu'ilun. Ala Lil wazni mudzakkari ala wazni. ala wazni fa'ilun. Hmm. Lil mudzakkari fi'ilatun. Lil Fa'il muannasi fa'ilatun bukan fa'ilatun. Oh, salah cetak. hmm. Fa'ilatun lil muannasi. Jim dari sifat bermakna fa'il. Jim dari sifat bermakna fa'il yang pada lam Kalimahnya. kalimahnya yaitu sohi, Hmm. fi'il sohi di atas wajan fa'ilun untuk mudakar. Untuk mu'anasnya yaitu fa'ilatun. Nah, jadi fa'ilun dan fa'ilatun maknanya fa'il, orang Maknanya. yang berbuat, isim fa'il maknanya. Misal Misal karimun, karimatun, hmm. kiromun. Karimun laki-laki yang mulia. Laki-laki yang mulia, karimatun wanita yang mulia, kiromun, Jamaknya kiram. kiromun jamaknya. Ala wazan fi'al. Lawajan fi'alun. Maridun bawahnya. Maridun jamaknya mirodun. Mu'anasnya maridotun. Zarif, zarifun. Dorifun jamaknya dirofun. Mu'anasnya dorifatun. Tawilun muannasnya. Tawilun mu'anasnya tawilatun jamaknya tiwalun. Ala wazan fi'alun. Wajan fi'alun. Masih Jim jim wasfu wasfun. ala wajni Udah. fa'lanun. Wasfun ala wajni fa'lanun. Mu'annasuhu fa'la Hmm. atau fa'lanatun. Hmm. Sifat dari wajan fa'lanu. Fa'lanu tanpa ditanwin ya, fa'lanu. Fa'lanu mu'annasnya yaitu fa'la atau fa'lanatun. Hmm. Contohnya godbanu mu'annasuhu godba atau Atau godba godbanatun. jamaknya Jamaknya gidobun. ala wazan fi'alun. Wajan fi'alun. Ghadban laki-laki yang sedang marah. Sedang marah. Muannasnya ghadba atau ghadbanatun. Banatun. Jamaknya Jamaknya gidobun. atsyanu. Atsyanu mu'annasuhu atsya au atsyanatun jam'uhu itosun. Nah, yang haus kan? Haus. Sama zam. Dom'anu dom'anu mu'annasuhu dom dom'a au dom'anatun jam'uhu Jamaknya dima'un. sakranu. Sakronu mu'annasuhu sakro au sakronatun jam'uhu sikarun. Nah, sikarun ala wazan fi'alun. Fi'alun. Di wazan lain sukara. Jamak Sukar. lainnya itu fu'ala jamaknya. Sukara. Ini sikarun fi'alun. Tanbihun. Tanbihun wajnu fi'alun yasluhu jam'an li kalimatin kasiratin la tahda'u li qiyasin muayyanin. Nah, Peringatan, catatannya catatan. Wajan fi'alun bisa yas bisa bisa berbentuk jamak bisa berbentuk jama pada kalimat yang banyak untuk kata-kata yang banyak. untuk kata-kata yang banyak tidak terletak Tidak hanya untuk kias tidak hanya untuk kias yang tertentu. jelas yang tertentu. Tertentu. Jadi fi'alun bisa untuk jamak untuk kata-kata yang banyak yang tidak hanya digunakan untuk kias tertentu saja. Fi'alun.
Jadi kadang fi'alun ini bisa untuk isim mufrad juga. Nah, Seperti himarun, ya kan, himar, seekor keledai kan. nah, Untuk wazan fi'al bisa untuk jamak dan yang lainnya gitu. Bukan bukan untuk wazan tertentu saja ya. Namun sih pakai untuk jamak. Syukron apa musyamsi. namanya? Seperti kabirun tuh, kabirun jamaknya kibar, Kibarun, kibarun. fi'alun. Syukron. Berikutnya ada Ummu Ridha, Sena Asyara, yang ke-12 Isna asara fu'ulun fi siyaqi kasiratin asharuha. 12 susun jamak kasrahnya fu'ulun. Fu'ulun pada bentuk yang banyak, yang Bentuknya banyak. masyhurnya. Nah, bentuk mufradnya banyak ya. Maksudnya bentuk mufradnya banyak. Oh, nampak bentuk metodenya banyak. Yang paling masyhurnya Yang maksudnya alif waznu fa'ilun. Mislu, fa'ilun. mislu malikun. Jam'uhu mulukun. Para raja. Para raja. Hmm, Namirun. Jam'uhu numurun. Harimau. Harimau. Wa'ilun. Jam'uhu wa'ulun. Wa'il. Wa'ilun. Jarang dapat ini. Wa'ilun. Kita cari ke di huruf waw. Wa'ilun maknanya apa? Wa'ilun. Wa'ilun. Wa'ilun kambing. Kambing hutan. Kambing Kambing. hutan. Wa'alun. Wa'ulun. Wa'ulun jamak. Ya kan? Namsat. Wa'ilun. Wa'ilun. Kemudian kabidun. Kabidun. Kabidun jam'uhu kubudun. Limpah. Kabidun. Kabid. Katifun. Katifun. Katifun jam'uhu kutufun. Bahu. Ustaz, Katif bahu. Bahu. Katif. katifun. Nah, kemarin ada tuh di apa namanya Nahu Mustafa ini katif Katifun. bahu ya, katifun bahu. Mankib nama lainnya mankibun. Mankibun. Man mankibun. Mankib mankibun di setelah setelah salis. Salis. Mankib katif. Ini Man. katif. Oh, katifun. Katifun. Fi Oh, ada jismil pada insan. Fi jismil insan katif sama dengan mankibun. Mankibun. Bahu Mankibun bahu. kan
Naam, Ustaz. Katif. Utuh jamaknya. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Qalat innakal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mulukun jam'un. Mulukun, muluk. Jam'un ala wazni fu'ulun mufraduhu malikun ala wazni fa'ilun. Nah, muluk Muluk jamak. jamaknya adalah Jamak. fu'ulun. Gitu aja. Muluk adalah bentuk jamak. Muluk adalah bentuk jamak atas wazan fu'ulun. Hmm. Mufradnya malikun atas wazan fa'ilun. Nah, fa'ilun mulukun. Mulukun. Boleh ya? Muridah. Insyaallah Ustaz tadi. Syukran. Ummu Hafsah yang ba masih wazan fu'ulun. Yang ba sekarang dari mufrad Nama fa'lun. ba wajnu fu'ulun fi wajnu fa'lun Hmm. ghairu mu'tallil aini bil wawi Yang ba dari mufrad fa'lun. Wazannya. yang nam fu'ulun dari mufrad fa'lun Wazannya selain fa'lun. fa'lun selain mu'tal ain dan wawu. Nah, selain yang bukan dalam kalimahnya ain Dalam fi'ilnya kalimatnya berilat. ain huruf ilatnya ain Berilat. Wow. Dalam ain dan kalimahnya wawu. bukan Bukan ain kalimatnya bukan ain berilat wow. bukan wawunya, bukan wawu. Nah, Ain contohnya kalimatnya bukan wawu. Ka'bun. Ka'bun, fu'ubun. Ka'ab mata kaki itu. Oh, Ka'bun. mata kaki. Jamaknya ku'ubun. Fu'ubun. Ra'sun, ru'usun. Kepala. Kepala. Ya, ainun, ayunun. Oh, mata. Laisa, laisa, luyusun. Laisa. Laisun. Lais. Lais. Laisun. Lais. Laisun nama singa juga dia. Oh, singa. Laisun nama hewan. Hewan. Kaf. Hewan singa gitu. Kaf 6. Ya, dia baju. Laisun. Nama hewan singa. Lais. Laisun. Jamaknya buyus. Luyus. Singa jantan. Oh, laisun. Kan? Singa jantan. Singa laki-laki. Jamaknya luyus. Luyusun. Kalau yang kita kenal ma'ruf asadun. Asadun singa itu kan? Berarti kalau asadun singa betina apa Ustaz? Singa Apa umum? secara umum aja. Singa juga nama lainnya. General. Oh, nama. Qalbun. Qalbu, qulubun. Qalbun, qulubun hati. Qala ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Qulubun jam'un. Oh, suaranya hilang-hilang terus ini harus ganti. Qulubun jam'un ala wazni fu'ulun mufraduhu qalbun ala wazni fa'lun. Qulubun jama' bentuk jama' dari wazan fu'ulun. Mufradnya qalbun dengan wazan fa'lun. Fa'lun mufradnya fa'lun. Jamaknya fu'ul. Fa'lun mufradnya. Qalbun. Jadinya fu'ulun. Qalbun fu'ulun. Sukrasa depan. Yusuf Jim waznu fi'lun. Jim
waznu fi'lun mislu. Ini capcay. mufradnya fi'lun ya, Iya, seperti dirsun. dirsun, durusun, Nah, dirs tuh, ilmun, ulum, dirs, dirsun. Graham atau Gusi dia nggak salah. Oh, Dirsun. bukan Jamaknya apa wajib tuh? kan. Durus. Durusun, durus, Dirs. dirsun, durusun. Terus. Dirs. Graham. Graham. Dirsun. Dirsun. Adrasun, Adrasun atau durus ya kan? gigi Graham, Graham. Dirs. Ilmun jamaknya Ilmun, ulumun. Jildun, juludun, kulit. 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 Sijnun, penjara. Sujunun, Penjara. penjara. Penjara atau bui. Qala ta'ala. Qala ta'ala, وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. An-Nahl, julud. Juludin jam'un. Jam'un. Ala di bawahnya Om. Mana Ustaz? Oh iya. Juludin jam'un ala wazni fu'ulun. Mufraduhu jildun ala waznin fi'lun. Nah, julud adalah Julud bentuk adalah jamak. bentuk jamak dari wazan fu'ulun. Mufradnya jildun. Di atas wazan fi'lun. Nah, ulumun. Udah, Yusuf. Wah, Ustaz. Berikutnya ada muhasanah. Muhasanah, simak ya. Mustami'ah. Muhasanah. Murahmah dan Ustaz, bismillah. Waznu fu'lun ghairu mu'talil aini bil wawi misal yang dari mufradnya di atas wazan. Dari mufradnya di atas wazan fu'lun yang ain kalimahnya itu bukan berupa waw. Nah, bukan waw. Misal contohnya jundun, tentara, junudun, para tentara. Kuflun, gembok. Oh, gembok. Jamaknya kufulun. Burujun, tugu. Ya Ustaz? Tugu. Oh, tugu. Nah, jamaknya burujun. Burdun. Wassama'i Zatil buruj. Yang memiliki tugu. Tempat-tempat yang tinggi. Nah, burdun jamaknya burudun. Burdun artinya macam selendang. Burdun. Oh, selendang. Burdun. Selendang atau syal. Bah. Kelihatan nggak nanti? Nah, kain yang bercorak berarti lagi panjang. Burdun. Ya kan? Nah, Ustaz. Ya, semacam selendang, Ustaz ya. Selendang. Apa, Ustaz?
Muhalim ha qad ya'ti minal ismi sulasi. Balik muhalim. Mu putri. Qad ya'ti. Qad ya'ti minal ismil sulasiyi ala wazni fa'alun. Al-khala min hurufil Al-khali. Al-khali. al-khali min hurufil illati misla. Terkadang ia datang dari Terkadang ia datang dari isim 3 huruf atas wazan fa'alun. Fa'ala yang misalnya. yang Yang sepi, yang bebas, yang bebas. Nah, bebas dari bebas dari huruf illat. hmm, contohnya Contohnya asyadun. Asyadun. sehingga Hitam ya saat ini. asadun singa, Oh, singa. Beda paling sama hitam singa yang tadi ya. aswadu. Oh iya, beda sama yang tadi. Syajanun. Sajanun, sel, kayaknya sel sajan. Kita lihat sajannya. Sajanun kan wazannya fa'alun kan, Naam. Syajanun. berarti wazannya sujunnya. Syajanun. Sajanun tadi sel sama dengan sijin. Sajanun. Nah, sajanun, sijanun sama dengan sel ya. Kayak sya ya. Shin Ustaz. Sya ya, shin bukan Shin. bukan sin. Kayak shin. Kayak shin. Syajanun. Dan duka cita, sajan. Duka cita tuh, sajan. Ya, Om ya. Duka cita, kesusahan, susah hati. Duka cita. Namanya sujun. Duka Sujun. cita. Zakarun, jenis Zakarun, laki-laki. jenis laki-laki, dukurun. Jamaknya para laki-laki. Para laki-laki, dukurun. Tolalun, Oh, tuulun. palalun. To, jarang-jarang ya. Palalun, palalun. Huruf to. Lewat. Palalun. Palalun. Pon, dari pon dan palalun. Dia puing, bekas runtuhan tuh. Artinya puing, Tolalun, palalun. reruntuhan. Puing bekas reruntuhan. Nah, jamaknya bisa aklal atau ulul. Ulul. Ululun. Nah, Ulul. tululun. Qala ta'ala. Allah Ta'ala. Oh, ya habu liman yasha'u in
Ya. Mimai. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Zukur. Nah. Dia menganugerahkan kepada yang dia kehendaki anak-anak Ya, perempuan. dia menganugerahkan kepada yang ia kehendaki anak-anak perempuan dan Dan memberikan dan apa yang dia memberi kehendaki. apa yang dikehendaki anak laki-laki, anak-anak laki-laki. Zukurah. Dzukuro jam'un ala wazni fu'ulun. Mufraduhu dzakarun ala wazni fa'alun. Banyak tuh Om. Fu'ul wazannya banyak, jamaknya ya. Fu'ul, Dari nah. mufradnya banyak sekali Om. Semua bermuara pada fu'ulun. Ya kan Om? Fu'ulun. Na'am, Ustaz. Fu'ulun. Namanya fu'ul. Syukran. Apa, Bu Ustaz? Putri. Jazakumullah khairan. Ya kamu. Ada sasa asyara umunailah fi'lanun. Fi'lanun fi siyagin katsiratin. Asyharuha Fi'lanun jamak taksir yang kasrah yang 13 fi'lanun fi'lanun. pada Ya, bentuk mufrad yang banyak sekali. banyak. Yang paling masyhurnya bentuk mufradnya ala wazan Ala wazan fu'lun. fu'lun mu'thalun. Fa'lun aini bil wawi. Yang ain kalimahnya huruf ilah, huruf waw. Seperti Hautun. hutun. Jamaknya Ikan. hitan. Hutun ikan Dan paus. yang besar. Jamaknya Hitanun. ikan ala wazan Ala wazan fi'lanun. Ya kan? fi'lanun. Fi'lan. Dan hut mufradnya. Kuzun. Kuzun kizanun. Kuz. Apa tuh kuz? Cari dulu ya. Kerucut. Jarang-jarang ini. Kerucut Apa? bukan. Kerucut. Kerucut ya. Nah, kerucut. Kuzun. Kuz. Lihat dulu. Kuzun, kerucut jamaknya izan. Nah, kuzun. Kuz gayung. Di sini artinya gayung. Mighrafatun. Kuzun. Akwas. Ya kan? Akwaz. Kantong. Akwaz atau kizan. Dan jadi bisa akwas. Kizan. Mizan. Udun. Udun aidan. Ud. Artinya kayu ya, kayu bakar. Ud. Kayu bakar Ustaz. Ud. Kayu semacam kayu lah. Oh. Nah. Cari ya. Ud. Ud. Betul ya. Udun. Untuk kayu. Ud. Dahan. Iya, Ya. dahan kayu dipotong. Udun kayu. Atau Kayu. alat musik gambus. Oh, kayu ya. Ud. Nah, Ustaz.
Kemudian ghul. Ghul. Gul. Apa ya? Jamaknya Ghilanun. ghilan. Ghul. Ghul itu semacam hantu padang pasir ya. Hantu. Ghul. Raksasa. Itu padang pasir kalau nggak salah. Makhluk padang pasir. Raksasa. Ghul. Kita lihat dulu ya. Ustaz. Bahaya. Tuh. Hantu. Ghul. Ya, hantu. Gergasi. Zamannya awal, Ustaz. Oh, gila. Ghul atau ghilan. Ah, Ghilan. Ya kan? Ustaz. Qala ta'ala. Qala ta'ala إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. إذ تأتيهم, ketika datang kepada mereka, hitanuhum, ikan-ikan Mereka ikan-ikan mereka, yauma sabatihim, pada hari Sabat, syur'an, terapung. dengan terapung syur'an. Terapung. Ini jika Bani Israel diuji tidak boleh mancing hari Sabtu. Hari Sabtu. Hitanu Hitanu jam'un ala wazni fi'lanu. Mufraduhu hutun ala wazni fu'lun. Mu'tallul aini bil wawi. Hitan adalah bentuk jamak atas wazan fi'lanun. Mufradnya hutun di atas wazan fu'lun. Mu'tallul aini bil wawi. Oh, ain kalimahnya huruf waw. wow, ada huruf illatnya ya ya. Nah, Ustaz. Syukran. Naila Ustaz. Umu Syamsi yang ba masih wazan fi'lanun, yang ba sekarang dari mufradnya ba wazan fu'alun. Ba waznu fu'alun. Mislu jurazun. Jurazun. Jirdanun. Irzanan. Tikus besar maksudnya. Al-fa'ru Pirog. maknanya Al-fa'ru kabiru. Tikus besar. suradun Surodun sirdanun. burung besar yang kepalanya. Burung To'iru besar. dohmun ro'si Wal minqari. wal minqoli. Minqar. Minqor. Paruh. Paruhnya Burung besar. yang besar kepala dan paruhnya. Paruhnya. Jadi burung surat. Burung surat. Jim waznu fa'alun Waznu fa'alun. Mu'talul aini. Sanihi. Sanihi alifun fil aglabi. Yang jim mufradnya fa'alun, wazn fa'alun. Yang dia mufradnya wajan fa'alun. Ain kalimahnya Ain kalimahnya huruf keduanya yaitu alif fil aglab pada pada kebanyakannya. Kebanyakannya alif aglab. Contohnya jarun, jarun zironu tetangga. jiranun gitu, jiranun. Jironun jarun jironun tetangga. Ko'a ki'anun Qa'ah semacam ruangan atau aula gitu. Qa'ah aula. bukan qa'ah dia. Kalau dibaca qa'ah mah Ko'a qa'un gitu. Qa'ah ko'un kan isim. ko'un Ya. ki'anun
Ki'an, qaun. Baca qaun. Macam kolam gitu, kolam atau ruangan besar ya. Qaun, kan qa'ah. Qaun. Qul Di tengah. Nah, Pada ain fi'il. qaun. Ain ya. Nah, Ustaz. Qaun. Macam au lagi. Qa'an. Qa'ah. Qala. Qala jauh. Ain. Ain. Qasa. Nah, ini qaun. Tanah datar. Tanah datar. Qaun. Qa. Tanah datar lagi lunak. Berarti kayak Tanah datar. lapangan Tanah. gitu ya. Basah. Jamaknya qi'an. Ti'anun. Qi'anun. Tajun. Tajun. Tijanun. Taj. Kota. Tajun kan kota, jamaknya tijan. Narun. Narun. Nironun. Api. Api neraka. Niran. Khalun. Kholun. Khilanun. Bibi apa paman? Khalun bisa mananya bibi, tapi bisa mananya khal itu juga. Cuka. Hmm. Khal. Cari ya. Khalun. Kha. Awan. Jamaknya apa tuh? Khilan. Khilanun. Kha. Kha. Khalun. Hmm. Khilan. Khalun. Bibi. Kalau juga tuh pakai ya. Ya, khalun. Jamaknya akhwa. Ahwalun. Jamaknya Hmm. paman dari ibu. Hmm. Kalau di huruf O kan ya, huruf ya. Oh ya. Ya. Nah, di cetakan lain, di buku lain, kalau itu juga. Hmm. Kemudian ha wazan fu'alun Ha. mufradnya Wajnu fu'alun. contohnya Mufrad gula gulamun. Gilmanu. tanwin Gilmanun. Anak kecil. gilman anak kecil gurabun Gurobun. Gir, girbanu. Asing. girbanun gagak Girbanun. burung gagak gurab Gagak. suwabun Suabun. Sibanun. nah qala ta'ala langsung bawahnya Qala ta'ala.
wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Gilmanun. Gilmanun jam'un ala wajni fi'lanu. Fi'la. Mufrad Ala wazni. fi'lanun. Naam. Jam'un ala wajni fi'lanun. Mufraduhu gulamun. Ala wajni fu'alun. Nah, masih Om. Tanbihun. Tanbihu. Qad yati hadal jam'u fi ghairi hadhil auzani mislu Terkadang gozalu. datang Terkadang datang bentuk jamak jama ini jama ini pada selain wajan ini. Contohnya yaitu gozalun, jamaknya gizlanun. Ghizlan. Mufradnya ghazal. Mufradnya gozal. Jadi wazannya beda, ya kan? Naam. Berbeda dengan di atas. Jamaknya sama fi'la, Wajan jamaknya sama. Fi'lanu. fi'la. Mufradnya beda kan Naam. dari wazan sebelumnya. Fi'la dan mana tadi? Artinya ghazal itu semacam rusa, rusa gitu. Rusak. Rusa. Kharufun, Hurufun hirfanun. Kerbau. domba, kharuf. Oh, domba. Kerbau, saurun, Oh, naam. saurun. Sapi. Hirfanun. Haitun, Haitun hitonun. hi, panjang. Hi, Hitonun. dinding, dinding. Dinding. Sobi, Sobiyun siabun. Sianun. lagi. Sobiyun, Sobiyun sibianun. Apa? Sibyan. Anak Anak kecil juga. kecil. Sibyan. Anak Sinwun, Sinwun sinwanun. Sinwan. Sering kita dengar tuh di ayat. Nah, pengecualian idgham. Sin. Idgham ikhfa alaih. Ghairu Sinwan. Sinwan. Saudara laki-laki. Sinwun, sin. Fi'lan, saudara laki-laki kandung. Sinwanu paman. Ya. Saudara laki-laki kandung, anak laki-laki paman. Berarti sepupu. Nah, sepupu. Kinwan, Kinwan, kinu, kinwun, kinwanun. mufradnya kinwun. Kinwan. Of. Nah. Kinwan. Kin. Kinwan. Nah, tadi. Kunwan. Adanya kin, Kunwan. kunwanun. Ah,
Cari kamus lain mungkin. Berikutnya aja. Fa'run, Fa'run fi'ronun. tikus, Tikus. saurun. Saurun sironun. Banteng. Ini bau, banteng. Allah Ta'ala. Qala ta'ala. Wa jannatum min a'nabin wa jar'u wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan Sinwan ala wazan fi'lanun. mufradnya sin Mufrad- Mufradnya yaitu sinwun. sinwun. Syukran. Mustamsi. Muhafsa arba'ata asyara. Fu'lanun. Sekarang jamak kasrahnya. Bismillah. Fu'lanun fi iddati siyagi. Ada beberapa bentuk mufradnya. Ada beberapa bentuk mufradnya. Fu'lanun Misal, dengan wajan fu'lanun. Misla hamzah waznu fa'ilun. Qodibun qudbanun. Fu'lanun qudbanun. Hasifun, Katibun kusbanun. Rogifun rugfanun. Artinya ragif, belum Ustaz apa? Kodib. qadib, Kodib apa sih? Kodibun. semacam barang tambang, qadib. Sebentar ya. Barang tambang. Kodib nama. Nggak salah, kita lihat sini. Qadibun. Kaf. Qadibun. Qadibun kemaluan. Sini apa? Kemaluan ya. Kodibun qudbanun. Coba dari qadaba memotong. Qudbanun dipotong. Qadaba memotong. Yaqdibu. Ini dahan yang dipotong. Kodab. Berbakar kemaluan. Ya kan? Ada tadi di Itu sesuatu yang kodibun. dipotong. Ya, Juga dipotong. qadibu. Qudbanun. Kodibun qudbanun. Atau qadib sikatul hadid. Dahan yang dipotong. Dia banyak mananya tuh, Om. Bisa juga di bawah qadib tuh rel. Besi. Landasan kereta api. Naam. Kodibun sikatil hadid, landasan kereta. Oh, kodib. Itu alat pemotong. Muqtad. Macam-macamnya. Hasib. Nanti cari kamu. Tasib. Rogi pun roti. Apa? Rogi roti kering. Oh, suaranya lagi. Apa Ustaz? Rogi pun roti kering. Oh, rogi berarti kering. Ini apa? Suaranya. Nah, rogi pun roti kering. Yang mbak zahrun. Alba al-waznu fa'lun. Zahrun. Zuhranun. Ini Zuhran. punggung. Punggung tangan. Zahrun. Punggung aja, punggung badan. Punggung badan ini. Balponon, balponanun. Perut Ustaz. Perut. Rokbun. Rukbanun. Rombongan. Oh, rombongan.
Jim wazan fa'alun. Jim waznu fa'alun. Fa'alun. Sahihul ain. Hmm. Dengan huruf sahih Ain pada ainnya. Ain kalimat. Balada buldana. Baladun. Oh, balada Baladun isim. bulad. Oh, baladun kok balada astagfirullahaladzim. Iya. Kok balada astagfirullahaladzim. Buladun, buldanun. Baladun, negeri. Hmm. Jamaknya buldanun. Zakarun, buldanun Zakarun. jamaknya. Balada jadi buldanun kan. Biladi, Baladun bukan bilad. zakarun. Biladun. Oh, baladun. Ini Zakarun. buldanun jadinya. Zakarun, zukronun. Jenis laki-laki. Laki-laki juga Ustaz. Hmm. Jadi laki. Tadi itu ada apa lagi yang sebelumnya? Sama. Hamala, Bukan humlanun. ya, bukan fi'il ya. Hamalun. Hmm. Ustaz. Ya Allah, ini tuh isim ya. Hamalun. Kandungan. Ya, kandungan. Kandungan. Hamil. Kandungan. Allah Ta'ala. Qala ta'ala. Atatuna dzukrana minal alamin. Hmm. Apakah kalian Az-zukrana. mendatangi para laki-laki? Orang laki-laki dari Apakah kalian alamin. mendatangi, menggauli? Apakah kalian mendatangi kaum laki-laki dari yang alim, yang berilmu? Bukan dari Eh? dunia ini, minal alamin, Oh, alam. Oh, astagfirullahaladzim. alam semesta ini. Ini kisah kaum Sodom kan yang mendatangi, menggauli. Oh, menggauli laki. yang laki-laki. Atatuna dzukrana minal alamin. Dari dunia. Apakah kalian mendatangi kaum laki-laki dari dunia ini? Dari penduduk bumi ini. Nah, dari dunia ini. Zukrana. Zukrona jam'un ala wazni fa'lanu. Mufrad. Gitu. Sananam fu'lanu. Lanun. Muflanun mufraduhu zakarun ala wazni fa'alun. Wazn fa'alun. Fa'alun. Masih mahusat tanbihun. Tanbihun qad ya'ti hadzal jam'u fi ghairi hadhil awzani. Terkadang datang dia dengan hadzal jam'u. Jamak ini terkadang datang. Jamak ini terkadang datang dengan selain pada wajan-wajan berikut. Sebelumnya. Wazan sebelumnya. Wajan sebelumnya. Dari mufrad yang wazan sebelumnya. Yang sudah dibahas tadi kan terkadang jamak ini datang dengan wajan ya selain yang sebelumnya. Selain yang sudah dibahas. Mislu sabun. Subbanun. Syabun gitu itu. Syubbanun. Sapi. Syatiun. Ini apa syatiun? Pantai. Syatiun. Oh, pantai. Syatiun. Sabun ini sabun kah Ustaz? Syabun pemuda seorang. Oh, pemuda. Syababun. Subban. Farisun. Fursanun. Kuda. Penunggang kuda. Penunggang kuda. Faris. Oh, karena fa'il. Jidarun. Juderonun. Jidarun. Dinding tembok. Dinding. Rohibun. Ruhbanun. Rahibun. Rahib. Rahib artinya
pendeta, rahib, pendeta ya. rahib ya. Rahib, rahib. Suja'un, suja'anun. Hmm. Pemberani, syuja'anun. Pemberani, suja, pemberani. A'ima, a'im, apa nih? A'ima, A'ma betul. A'ma a'ma. saja. Oh, ini Yang tulis kita. oh a'ma ya sudah. Tak coret ini. A'ma, umyanun, yang buta. Yang buta. Kemudian Asla'u, asla'u, sul'anu. Asla'u, Dan apa? tidak Sul'anu. memiliki rambut. Tidak memiliki rambut. Oh, botak. Kepala Tidak memiliki. Sul'an. Allah Ta'ala. Qala ta'ala inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas. Ruhban tuh. Mufradnya apa? Ruhban. Ruhban. Rohaba ya. Mufradnya ra di atas. Rohi. Oh ya. Ada tah. Ra Oh, i rahib. Ini rahib. Rahibun. rahibun Rahibun. mufrad. Rahibun. Jamaknya ruhban ala wazan fu' Ala waznan fa'ilun. Ini lan. fu'lanun. Lan wazannya fu'lan. Fu'lan. Syukran. Mahasab. Fu'lan apa Ustaz? Apa Ustaz? Murida 15. Khamsata asara. Fu'ala'u. Hmm. Di tasdid Ustaz. Dia tadi tanwin. Enggak dilatih. Fu'ala'u. Dia mamnu min as-saraf. Nah, Ustaz. Yuttaradu fi syai'ain. Terbatas pada dua keadaan. dua keadaan, dua mufrad. Yang Alif. pertama, Fa'ilun. wazan mufradnya fa'il. Fa'ilun. Wasfin limuzakkarin akilin ghairi mudha'afin wa ghairi mu'tallil lami wa yakunu. Dari Sifat mufradnya wazan fa'il, sifat dari untuk fa'ilun sifatnya untuk muzakkar yang berakal yang bukan pendobalan huruf dan bukan mu'tallam. alam. Akhirnya bukan huruf illat. Huruf illat. Yakun Wa yakun fa'ilun bimakna fa'ilun. Misla. fa'il itu bermakna Fa'il. Pelaku. Misal karimun, Karimun kurama'u. orang-orang yang mulia, para lelaki yang dermawan. Kurama. Zarifun zurafa'u. Orang yang baik hatinya. Zarif. Bakhilun bukhala'u. Orang pelit. Azimun. Azimun uzama'u. Orang yang agung. Agung yang besar punya kedudukan. Uzama. Fa'ilun bimakna muf'ilun. Bimakna muf'ilun. Misla. Sim fa'il juga ya. Oh, namsat. Alimun bimakna mu'limun. Jam'uhu ulama'u. Nah, oke, Hamzah. Alimun orang yang sedang menderita. Mu'lim. Ulama yang menderita. Menderita. Ulama lagi. Orang-orang yang menderita, bukan ulama. Orang-orang yang menderita. Kan azabun alim. Azabun alim, azab yang menyedihkan, yang perih, yang menyakitkan. Sami'un bimakna musmi'un. Jam'uhu suma'a'u. Orang yang memperdengarkan.
memperdengarkan. Sum'ah. Fa'ilun bermakna mufa'ilun. Fa'ilun bimakna mufa'ilun. Mislu jalisun bimakna mujalisun. Jam'uhu julasa'u. Jalis, orang yang bergaul, berinteraksi. Maknanya mujalis. Jamaknya julasa. Orang-orang yang bergaul. Orang yang bergaul. Khalil, Khalilun bimakna mukhalitun. Jam'uhu mukhalid ya. khulaqa'u. Tahu. Yang mencampurkan. Qari' Qari'un bimakna muqari'un. Jam'uhu qura'a'u. yang mengetuk pintu qari'. Muqari'. Syarikun bimakna musyarikun. Yang Jam'uhu bersyirik, syuraka'u. Berserikat, Ustaz. bersyirikat, ikut serta. Nadimun bimakna munadimun. Jam'uhu nudama'u. Yang menyesal, nadim. Menyesal. Rafiq, Rafiqun bimakna murafiqun. Jam'uhu rufaqa'u. yang berteman, yang menyertai. Menyertai. Ashirun bimakna mu'ashirun. Jam'uhu usyara'u. Yang mempergauli, mu'asyir, yang berinteraksi. Samirun bimakna musamirun. Jam'uhu umara'u. Yang berjaga malam, tidak tidur, bergadang. Samir, musamir. Qala ta'ala, Qala ta'ala wa inna katsiran minal khulata'i liyabghi ba'duhum 'ala ba'd. Khulata'i jam'un ala wazni wa'ala'u mufradu khalitun ala wazni fa'ilun bimakna mukhalitun ala wazni mufa'ilun. yang mempergauli, yang berinteraksi, mukhalid. Yang berinteraksi. Mufradnya khalid. Ya, khalitun. Wazannya fa'ilun dengan makna mukhalitun. Dalam surat ayat Arba'un wa isrun, Ustaz. Ma'isrun. Sad. Arba'un isrun. Ya. Yang bercampur. Berserikat, berserikat. Dibaca Ustaz. Dot berkata. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulaqa'i ba'duhum 'ala ba'd wa amilus salihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. wa inna katsiran minal khulata, dan Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman. berserikat khulata ya. Nah, Ustaz. Syukran. Muridah. Ustaz. Ummu Yusuf. Ba. Ba fa'ilun. Wasfun Fa'ilun. Dari mufradnya fa'ilun ya. ya Fa'ilun. Jamaknya fu'ala'u. Mamnu minas saraf. fu'ala'u. Wasfun. Wasfun limudzakkarin akilin zallu ala sajiyatin aw ma yushabihuha fid dawami. Sifat bagi laki-laki yang berakal yang menunjukkan atas keberanian. Perangai. Oh, perangai atau apa yang mirip dengannya dengan dalam masa yang dawam senantiasa berlangsung. Dalam keadaan senantiasa berlangsung. Senantiasa ada sifat sajiyah perangai. Ini sifat perangai sajiyah. Syajiyatin itu perangai ya. Contohnya akilun. Contohnya akilun, uqala'u, uqala'u. Contohnya uqala'u ala wazan fu'ala. Fu'ala'u. Akilun artinya berakal. Uqala'u orang-orang yang berakal ya. Sya'irun. Sya'irun, syu'ara'u. Penyair. Orang-orang jamak, orang-orang penyair. Salihun, sulaha'u. Orang soleh. Satu orang soleh, banyak orang soleh. Fasikun, fusuqa'u. Fusaqa'u. Satu orang fasik, banyak orang fasik. Alimun, ulama'u. Satu orang berilmu, banyak orang yang berilmu. Basilun, busala'u. Pemberani. Satu orang pemberani, banyak orang pemberani. Nabihun, nubaha'u. Nabihun, satu orang yang cekatan. Nubaha'u, banyak orang yang cekatan. Tomi'un, orang yang tamak. Satu orang tamak. Tuma'a'u, banyak orang tamak. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Asyu'ara' apa nih? Mi'atain arba'a wa isrin. Syu'ara'u jam'un ala wazni fu'ala'u. Mufraduhu sya'irun. Ala wazni fa'ilun. Wasfun limuzakkarin akilin dallu ala syajiyatin. Syu'ara adalah jamak. Dallun. Akilin dallun ala sajiyatin. Syu'ara adalah jamak atas wazan fu'ala'u. Mufradnya adalah syairun. Di atas wazan fa'ilun. Sifat bagi laki-laki yang berakal yang menunjukkan atas keberanian. Perangai. Bukan. Perangai. Syukran. Afwan. Ummu Rahmah 16. 16. Bismillah. Af'ila'u. Kullu wasfin ala wazni fa'ilun. Mudha'afun au mu'tallami.
Hmm. 16 wazan jamak taksir kasrah af'ila'u. Wazan jamak taksir kasrah af'ila'u itu setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun dia merupakan terdapat dua huruf yang sama atau lam kalimahnya berupa huruf ilat. Nah, jadi mufradnya fa'il yang mudha'af. Mudha'af contohnya Contoh dari yang mudha'af misal azizun jamak kasrahnya a'izza'u qabibun atibba'u dalilun adilla'u labibun alibba'u. Qala ah, ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u jam'un 'ala wazni af'ila'u mufraduhu syadidun 'ala wazni fa'ilun mudha'afun. ah, Ya, asyida adalah jamak dari wazan af'ila yang kata tunggalnya itu syadid mengikuti wazan fa'il dan dia merupakan huruf apa kata mudha'af. ah. Aslu As asyida'u asalnya asyida itu asydida'u ala wazni af'ila'u mengikuti wazan af'ila'u walakin nukilat kasratu dalil ula ila syinis sakinati qablaha fasarati dalu sakinatun sakinatan fa udgimat fi thaniyati fasarat asyidda'u. Asyda'u asyidda asalnya asydida'u mengikuti wazan af'ila'u akan tetapi ditukar kasroh dal pertama ke shin yang disukunkan sebelumnya maka menjadi dal yang disukunkan dan dileburkan ke yang kedua maka menjadi asyidda'u. yang mudha'af secara mu'tallul lam Contoh mu'talul lami mitla contoh mu'talam qawiyun aqwiya jamak kasranya aqwiya'u waliyun awliya'u takiyun atqiya'u wasiyun ausiya'u dakiyun adkiya'u sofiyun asfiya'u nakiyun dari tasdidnya saja nakiyun nafi ankiya'u ghaniyun aghniya'u. Qala ta'ala nuqtah idh ja'ala fikum anbiya'a anbiya'a jamun ala wazni af'ila'u mufraduhu nabiyun ala wazni fa'ilun mu'talul lam. Kata anbiya jamak dari wazan mengikuti wazan af'ila'u tunggalnya adalah nabiyun mengikuti wazan fa'ilun dan dia merupakan eh, lam lam kalimahnya huruf ilat. nah, Aslu nabiyun asalnya nabiyun ala wazni fa'ilun mengikuti wazan fa'ilun urgimatil ya usakinatul ula fil ya itsaniyati al mutaharrikati ya yang dileburkan pertama ya yang pertama saja yang pertama dileburkan ya eh sukun yang pertama oh ya ya sukun yang pertama dileburkan ke ya yang kedua yang berharokat jadi nabiyun nabiyun. Jadi Ustaz Afwan yang tadi dari atas kan banyak yang ini Ustaz yang berakhiran alif nun seperti jiron, gizlan itu semuanya berarti gair munsharif Ustaz ya? kalau yang ini aja gak musharif ini af'ila'u jiran mah ditanwin bisa Oh, fi'lanun oh, bisa jiranun oh bukan yang berakhiran hita alif nun itu Ustaz. Yang kemarin berakhiran alif nun yang kayak alif nun yang Utsmanu itu beda Ustaz ya? itu sifat dan nama Oh, yang alif dan nun sifat kaslanu kalau hmm. jiran kan bukan sifat ya kan Oh, jiran tetangga berarti di luar sifat dan nama dia munsharif Ustaz ya? ah, di luar Hmm. sifat dan nama Nah. Kalau yang ini memang alifnya alif muannas, alif mamdudah, dia gair munsharif saja. alif Hmm. mamdudah Hmm.
Nah, Ustaz. Oke. Syukron. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insya Allah. Syukran semuanya juga. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Ini saya dibeli. Maaf. Billahi wa hifzihi. Waalaikumsalam.